Socio-emotional development of the intermediate schooler. Hi everyone! I am Noreen Marie Panagiton, and on this video, I am going to talk about the socio-emotional development of intermediate schoolers. At this period of socio-emotional development, children are spending less time in the home. The bulk of their time is spent outside the home, either alone or with other children, rather than with adults. Older children have already familiarized themselves with other children. They are already used to interacting with different ages and gender. For many of them, these social networks are not only sources of social support, but also different forms of learning. One of the most widely recognized characteristics of this period of development is the acquisition of feelings of self-competence. Now, what is self-competence? Self-competence, o pagsabot sa imong kagalingon, mo ni ang personal view nimo sa imong self. Like, unsa ang imong gituhan nga kung unsa ka. Like, for example, mayroon ka nga, ako, maayo nga tao, mahigugmaon ko nga anak, ug malipayon ko nga tao. Ngana. Pero, ang imuhang pagsabot sa imong kagalingon kay dili siya kanang stagnant. Mabag-o siya as time goes by. Depende sa imuhang environment. Mao ni ang pasabot, wait, atong basahon. This is what Erik Erikson referred to when he described the developmental task of middle childhood, the social crisis, industry versus inferiority. During this time manggod, kanang intermediate years, ang mga bata magsugod og kat-on paghimo og mga butang, magsulbad og problema o kanang socialization, no? Ang bata is mabilong siya sa industry if maka-feel siya og pagkat-on og mga skills nga mahanas dayon siya og kanang pagsulbad sa mga problema nga kanang ma-feel niya na ay tumong. Mubati siya og pagsalig siyang kagalingon og kanang magbati siya og kanang pagsalig sa kagalingon, which leads to ma-enhance pa iyahang skills, no? Kanang kintahay, moingon siya og kanang nalipay ko kay nahumanin ako nga project, nalipay ko kay nakaya nako ni, nalipay ko kay nasulbad ra jud ang akong problema. Ingana, mabilong siya sa industry. Pero og ang bata dili malampuson, kanang umubati siya og kanang feeling nga down bitaw, yes, na down siya, mo na siya gitawag na to nga inferiority. Mahimo siya nga dili maayo sa mga butang o dili pud siya maayo sa ubang tao. O kanang the way siya mo approach sa mga problema bitaw kay dili same sa mga industry belong nga child nga like mo adapt na sila dayon nga na positive sila nga mo approach sa problema, while ang industry nga mga inferiority nga mga bata feel man gud nila nga inferior sila, like ubos sila sa ubang bata, mo na mas ma-down pa sila og samot. Mahimo ni siya nga muubos sa pagpasalig sa ilang kagalingon, kanang yamo na sila hope nga hala dili ni nako kaya, so ang mitabo dili niya masulbad to. So ang importante jud as a caregiver, no, nga atoang i-feel ang bata og kanang mga positive nga affirmations. Kay bata pa magud sila, nya ang bata padali na sila mo absorb og information. Nya kadto mga positive nga affirmation nga imuhang gihungit didto nila, ma-absorb ra to nila dayon, din madala nila samtang magdako sila. And then mutaas ang ilang pagsalig sa kagalingon, mutaas silang self-confidence, dili sila ma-feel inferior sa ubang tao. So mo na importante jud ang self-competence sa kabata.
And then, the child should have a growing sense of competence. Yes, like what I said earlier, no? Importante jud ang self-competence para ang bata mo dako nga magmalampuson. The child's definitions of self-accomplishment vary greatly according to interpretations in the surrounding environment. Mag-vary ang ilahang interpretations sa ilahang palibot. So, mauna ang importante, as a caregiver, kanang ang bata naa pa sa imong tugpa, dili pa na siya mo kuan nga na mulangyaw bisan asa, imuha dyan na siyang hungitan og positive nga affirmations. I suggest nga imuha siyang hungitan og positive affirmations. Because mo lagi to mabuild ang ilahang self-confidence. Then, varied opportunities must be provided in order for children to develop a sense of perseverance. They should be offered chances to both fail and succeed, along with sincere feedback and support. Yes, no? We should always give opportunities to children to explore the world, their surroundings, and themselves. Para dili sila ma-ignorante. And we should always remind them nga it is okay to fail. Failure doesn't mean na nag-stop na imong world. No, I believe manggod nga failure are steps to success. Because through failure, based on my experience through failure manggod, you can learn. Pero ayaw pud pag-stay na nga failure. Uy, improve food. Anyway, along with sincere feedback and support. Of course, muha jud silang suportaan og tagaan nimo og sakto nga feedback. Dili pud nimo nasingkahan no. Lain na pud na. Now we have social comparison. During late childhood, children can now describe themselves with internal and psychological characteristics and traits. Pasabot ko no, ani nga stage, aware na sila sa ilahang kagalingon, sa ilahang emotions, nga na, like, ako baji ko, siya laki. Ako taas ko buhok, siya mubo. Nga na. They most likely employ more social comparison, distinguishing themselves from others, like what I said from earlier. This ability increases with age. It enables them in perspective taking. Perspective taking ability allows you to judge others' intentions, purpose, and action. Like for example, tagaan ka og pagkaon sa imong friend. Ang imong judgment adto nga friend kay kani siya nga friend kay buutan kay tagaan ko niya pagkaon. And then next, perspective taking gives importance to social attitudes and behaviors. Because of your ability, your perspective taking ability, makakuan ka, you have the ability to learn the culture of that person nga imong kaistorya. Wait lang. Mo ni ang pag-observe sa social situation. Like, through perspective taking ability, maka-observe ang usa ka bata og social situations. Kung angay ba nina ko buhaton ani nga sitwasyon na or di. Kung angay ba nina ko iistorya ani nga sitwasyon na or di. Mo na siya. And the next, perspective taking ability increases skepticism of others' claim. Meaning, pagduda. Makatuo na sila og pagduda ani. Dili na siya maingon nga like walay pagsalig. Pero cautious ra bitaw. Ang bata during this stage makatuon nga cautious siya. Aron dili siya madong sa danger. Ngana, ang pagsusi manggod sa uban tao, like critical jud nga like pagsusi, mo judge ka, like not in a bad way gud nga pagka-judge, like in a good way. Aron makalikay ka nga maka-offend
or makapamalikas or aron makalikay ka nga dili ka mabutan sa sitwasyon nga dili ka ganahan. Mao na siya'y perspective taking ability. Next, we have emotional development of intermediate schoolers. The same with other areas of development, children in this stage show improved emotional understanding. Increased understanding that more than one emotion can be experienced in a single experience. Now, as magdako kuno ang bata, mas ma-improve pa ang imuha alahang emotional understanding. And maka-experience sila og more than one emotion sa usa ka experience. Like, kani nga experience you are both happy and sad. Ngana, kani nga experience you are both kanang thankful but angry. Ngana ba? They may also show greater ability to show or conceal emotions, utilize way to redirect feelings, and capacity for genuine empathy. Na sila greater ability para mo show or hide sa ilahang emotions. Depende sa social situations. And they can utilize ways to redirect feelings and capacity for genuine empathy. Like, kanabitang ability to talk things out, nga nabitaw. Mo po na one example. To utilize ways to redirect feelings and a capacity for genuine empathy. Like, you know when to feel that way and when to not feel that way. You adjust to a certain situation. Like, for example, nainindot nga nahitabo sa kinabuhi. Sa imong kinabuhi. Then you decide to call your friend to tell her about it. Then, pag call nimo sa imong friend, nakadungog ka sa other line nga gahilak siya. So, since nakadungog ka nga naghilak ang imong friend, ang imuhang good news is imuha sa tong gisintabi, unya imuhang gipaminaw imong friend nga gahilak sa other line. So, mao na siya. Another milestone in this stage is the development of children's emotional intelligence, which involves the ability to monitor feelings of oneself and others to guide and motivate behavior. There are 4 main areas of emotional development. Developing emotional self-awareness. Aware ka sa imong kagalingon. Aware ka sa imong gibuhat. Aware ka sa imong buhaton. Managing emotions. You have self-control. Like, you have the ability to show or conceal emotions depending on the social situation that you are in. Reading emotion or perspective taking. Like, tungingon ako ganina. You are able to judge others' intentions, purposes, and action. You are able to give importance to social attitudes and behaviors. And your skepticism of others' claims increases. And then 4, we have handling emotions. If an individual is very good at handling their emotions, the probability of resolving conflicts is high. Pero if ang individual has trouble handling their emotions, naay dako kayo nga possibility nga dili ma-resolve ang conflict. So, very important yun ang pag-handle sa imuhang emotions. So, that's it for my part. I'll leave the rest to the other members. To the other discussants rather. Thank you, everyone.